I will give in writing my representation on behalf of the Goans who are employed in this tourism industry, directly or indirectly, that is lifeguards. I will give it to Dr. Pramod Sawant, that there is a solution for it and which can be worked out in a nice way. So हांव बरोवन दिलें काय, हांव कॉपी तुमकां दिता. बट हे आमचे जे गोंयकार आहात, जे गोंयान आयज काम करता, कसलो व्यवसाय आसूं तो, वेदर इट इज ट्युरिस्ट टॅक्सी आसूं, जाल्यार लायफगार्ड आसूं, वा शेकवाले आसूं, वा प्रायवेट हट्सवाले आसूं, ट्युरिजम सेक्टरान हे पोट भरता, हेंकां आमी मदत करपाकूच जाय. वी आर ड्युटी बाउंड. आमी जेन्ना आमदार म्हणून निवडून येता आनी सरकार चलयता, आमी ड्युटी बाउंड हे सगळे घटकांक आमी कितें तरी तेंकां मदत करप. तेंकां पयशे मागिनात, ते मदत पयशांनी मागिना, की सरकारा कडसून कितें जाता तितली तेंकां हेल्प करप टू डू देयर बिजनेस in a right manner and in a manner where government also will get tax. म्हणजे कितें आसूं ते, whether it is rent a car आसूं, rent a bike आसूं, rent a taxi आसूं, और बीचा वयले हट्स आसूं, प्रायवेट हट्स आसूं, और बीचा वयले शॅक्स आसूं, और प्रायवेट शॅक्स आसूं, हितूनसून सगळ्या कडसून गव्हर्मेंटाकूय थोडो पयशे वयता एज GST. 12% वयता, थोडे सदेर 18% वयता, थोडे सदेर लेस देन 12% वयता. पूण सरकाराकूय हेल्प जाता आनी मनीस सेल्फ एम्प्लॉयड जाता. तो सरकारा कडेन येयना आनी म्हणना की आपूण आपल्याक जॉब ना, आपल्याक जॉब दी म्हणून, सरकारी जॉब दी वा आनी कसलो जॉब. तो सेल्फ एम्प्लॉयड जाता. ह्या मनशाक आमी हेल्प करपाकूच जाय. आनी हे हो जो प्रश्न आहा लायफ गार्डाचो, हो सुटावो जावपाकूच जाय. तेचे वांगडा टॅक्सीचोय प्रश्न जो आहा होय सुटावो जावपाक जाय. हे दोनूय म्हाजे लेटर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयतले की हे एकदां हे सोल्युशन आमी काडपाक जाय आनी काबार करपाक जाय. बिकॉज उलोवन आमी थकल्या की हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. वी आर टॉकिंग रायट फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स. 7 वर्सां जालीं हे गजालीक आनी अजुनूय पासून हेचेर सुटावो येवंक ना. बार्देसचे मंत्री म्हणून सध्या तुम्ही विजीट बी म्हापशा ते उपोशनाक बसले. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन आयज उलयतलो आनी वयतलो. हांव कितें आहा, आमी विदावट टॉकिंग टू चीफ मिनिस्टर थिंगा वचत जाल्यार तेंकां कितें तरी आश्वासन दिवचें पडलें एज अ मिनिस्टर. सो हें काम ट्युरिजम मिनिस्टरानूय करपाक जाय. हांवूय चीफ मिनिस्टराक विचारून थिंगा वयतलो. सर तुम्ही म्हटलें की सोल्युशन आसा, ते एक्झॅक्टली सोल्युशन कितें तें सांगूंक शकता? एक्झॅक्टली तुका हांव बरोवन दिता. जे चीफ मिनिस्टराक बरोवन दिता तेजी कॉपी तुमकां दितलो हांव. सोल्युशन आहा तेजेर. हांवें आदी हें सोल्युशन सांगलेलें आहा आनी आतां हांव बरोवन थिंगा दितलो. ते डिसिजन मागीर चीफ मिनिस्टराचे, ट्युरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकाराचे, तो डेप्युटी CM आहा, तेंच्यांनी हें सोल्युशन करचें, हें म्हाजें मागणें आसतलें. सध्या ते उपोशनाक प्रॉब्लेम त्यांचा See, आता सगळ्यात कितें आहा न्हू पळय, आयज दे आर एम्प्लॉयड बाय दृष्टी लायफगार्ड्स जी कंपनी आहा तितून अंडर ते एम्प्लॉय आहा. सरकार दृष्टीक पयशे दिता, दृष्टी तेंकां पगार घालता. सो दे वॉन्ट टू कम डायरेक्टली अंडर द एम्बिट ऑफ गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, GTDC च्या अंडर ते येवंक सोदता. सो तेणी कितलीशींच लेटरां दिल्लीं आहा. वी आर sympathetic towards them. I am totally 100% sympathetic towards them. I can understand what they want. And तेंच्या वाटेनसून हांव जे लेटर सरकाराक करपाक जाय, आमच्या सरकाराक, डॉक्टर प्रमोद सावंताक, ते हांव करता. सर हो विशय लॉंग पेंडिंग इश्यू आसा. सो तो जेन्ना हांव आमदार आसलो, आदल्या टर्माचे उलयता हांव, तेन्ना आमी हो एवरी तेंच्या उपासनाक हांव गेला. हांव तेंच्या वांगडा बसला, तेंकां एक्सप्लेन केला. हांवें तेन्ना रेप्रेझेंटेशनूय दिलां. आदलो ट्युरिजम मंत्री बाब दिलीप परुलेकाराक, आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिला, मागीर हांवें लक्ष्मीकांत पार्सेकराकूय दिल्लें हांवें. आनी तेजे उपरांत आमच्या वांगडा विजय सरदेसाय आहलो, रोहन खंवटे आहलो, तेंकां वचोन मेवतालो. पूण जेन्ना पावरान येयले तेन्ना कोणें तेंचो सुटावो करूंक ना, हो प्रश्न सुटावो करूंक ना. हांव कित्याक म्हणटा, आमदार आसतना आमी डायरेक्ट वयता आनी तेंको दिता, आनी जेन्ना पावरान येयल्या उपरांत आमी इसोत्ता. पूण हांवें कितलेशेच व्हडले इश्यू घेतलेले आहा आनी तेजेर रिजल्टूय हाडलेलो आहा. आनी हेचेरूय रिजल्ट येतलो ही म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर सारकी 100% गॅरंटी आहा.
I will talk to him on this Yes, respect, do- and do- I will help our Goans. See, we have to put it in action. आनी व्हडले कितलेशेच गजाली एक्शनान घातल्या हांव सांगूंक सोदिना लोक जाणा गोंयचो हो आनी टॅक्सीचो इश्यू हो दोनूय इश्यू आर बर्निंग इश्यूज and we will take it to logical end and see that justice is done for our Goans. You feel that Through the Department of Tourism, because they are paying the money. They are paying money to Drishti. What they want is they want to work directly under Tourism Department or under GTDC, which is a corporation. They are ready to work on contract basis. Is their demand. But government has appointed an agency, and that agency has employed them. They are not directly under the government. So, हो आतां सुटाव चीफ मिनिस्टर कसो करतलो तो डायरेक्ट तेजे एम्प्लॉई न्हू ते इनडायरेक्ट एम्प्लॉई ऑफ द गव्हर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर बीइंग द फायनान्स मिनिस्टर, दे रिलीज द मनी टू द एजन्सी एंड एजन्सी गिव्स देम द मनी. ते कितले दीस काम केला तेंच्यांनी तितले दीस तेंकां पगार वयता. why मंत्री जे आसले तेंच्यांनी हे काम करूंक ना. ह्या मुख्य ह्या स्टेटमेंटाचेर सारखे सिद्ध जाले की आपूण 1 वर्सा भितर हे सगळे एम्प्लॉईज जे आपूण न्यू रिक्रुटमेंट करपाचो आहा 1-1.5 वर्सा भितर, पूण हेंकां सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार तेंकां परमनंट करता. आनी हेचेर कामूय स्टार्ट जाल्लें. आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आफ्टर दीस 10 years ऑफ पॅन्डेमीक जे आमचे रिक्रुटमेंट बॉन आसले त्या हितून हे कन्सिडर करतलो ही म्हाकाय गॅरंटी आहा. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हणटा तो आसपाक उपकारना. ओन्ली इन केस ऑफ सम स्टॉप गॅप अरेंजमेंट थिंगा कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसा, पूण टोटल कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसूंक जायना. हितून कितें जाता, आयज हांव मुख्यमंत्री आहा हो हांव मंत्री आहा, मुख्यमंत्री अपॉयंट करता कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टान, मंत्री अपॉयंट करता कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टान, दुसरो मंत्री येता आनी तेंकां काडटा. हांव एग्जाम्पल दिता न्हू, 35 जे आमचे एम्प्लॉईज आसले इन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, दॅट इज कलेक्टराच्या ऑफिसान 35 एम्प्लॉई आसले. 35 एम्प्लॉई कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसा वयले काडले. 4 वर्सां जाल्ली तेंकां, 5 वर्सां जाल्ली, काडून उडयले तेंकां 1 दिसा भितर टप. वेन आय वॉज डेप्युटी स्पीकर एंड आमदार, हांवें हो इश्यू असेंब्लीन बसून काडलेलो की आमी आयकलां की तुमचो डिपार्टमेंट हे 35 जाणांक काडपाचो आहा म्हणून, 36 जाणांक काडपाचो आहा. आमकां तुजे कडसून आन्सर जाव की तुमी तेंकां काडचे ना, कित्याक ती फायनली आमची गोंयकार आनी ती पोटा खातीर येता म्हणून थिंगा, आनी तेंकां जॉब खंय मेवतले. सो आमकां आन्सर मेळलो की गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ डिसिजन टू टेक परमनंट एम्प्लॉईज. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस नाव? दे कॅन बी पार्ट ऑफ द परमनंट एम्प्लॉईज. तेंकां फायनली दिवंक जाता न्हू ते जॉब्स, थोडे जॉब तेंकांय दिवंक जाता. म्हणजे यू नीड नॉट सेंड देम होम. जर तूं आतां 12 जॉब काडटा तितूनसून 6 जाणांक एकोमोडेट कर, 30 जाण उरले मागीर. आनीक जॉब काडटना तेंकां थिंगा एकोमोडेट कर. सगळ्यांक एकदांच न्हू, न्यू पीपल ऑल्सो शूड गेट अ चान्स. बट 4 जॉब घालून तेंकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार तेंकां परमनंट करपाक जाता म्हणटा. सर तुम्ही जॉब दिसांनी जाले आतां 8 दीस, आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलां की बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट कम्स ऑफ आमचो ना हेचो आतां इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट येवच्या पयलीं आपूण मॅक्सिमम जॉब काडपाचो प्रयत्न करतलो आनी येतले, एडवर्टायज जातले. तितून गोवा पुलिसान जातले, तितून हेल्थान जातले, तितून आनीक दुसरे डिपार्टमेंटांनी जातले. जे जॉब येवपाचे आहा तितून मॅक्सिमम एडवर्टिजमेंट भायर सरतले आनी पीपल कॅन, ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ कॅन मेक द लेटर्स. म्हणजे न्यूज पेपरार येयले की तूं दे वील एप्लाय फॉर द जॉब. बाय द टायम कोड येवन सोंपतलो तेजे उपरांत इंटरव्यू जातले. ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम असते ना. ना दे आर नॉट कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम, दीज आर परमनंट. आनी हितून हांव चीफ मिनिस्टराकूय सांगतलो की जे कोण कॉन्ट्रॅक्टान आहा तेंकां थोड्यांक तुमी एकोमोडेट करा म्हणून. तितून तेणी आन्सर करूनी हे एग्जाम आनी तेंकां एकोमोडेट करचे. म्हणजे पार्ट थोडे कॉन्ट्रॅक्टारूच उरले, थोडे परमनंट जाले.